Pozdrav drugari, dobrodošli na kanal Kuhaj i Pec i u moju malu kuhinju. Danas pripremamo salatu sa kuskusom. Kod kuskusa je najbitnije da je jednak omjer tjestenine i ključale vode. Znači nemojte stavljati slučajno više vode, bit će vam jako rijetko. Kuskus treba da odstoji nekih 10 minuta, da nabubri i popije svu tu vodu i dobijete finu, rastresitu, suhu tjesteninu koja se smatra najsitnijom na svijetu, ne treba se kuhati. A nju možete kombinovati sa milion sastojaka. Već smo pravili sa tunjevinom, danas pravimo sa sastojcima koje ćete vidjeti u nastavku. Ovo jelo, dakle kuskus, uopšte nije bitno s čim je, ja mogu jesti za bilo koji obrok i svaki dan. Pogotovo sada kada su velike vrućine, jako je toplo, dakle treba nam nešto laganije. Što se tiče sastojaka, kombinujte, miješajte šta vam najviše odgovara i šta vas najbolje osvježi. Jer ovo je salata, jede se hladna. Pa da vidimo šta nam je to potrebno od sastojaka da pripremimo današnji ručak. Brzo za mnom! Kao što vidite, u današnju salatu ne ide nikakvo meso, ne ide ni tunjevina, ali idu, kao što ste vidjeli na početku, kuhana jaja. 1, 2, 3 komada, ja stavila 3, eto da nema prazan hod šerpa. Imam tu zelenu salatu, jeste da je ovo na kristal salata, ne znam, neko je zove kineska, ja je baš nešto ne volim. Nije to na naša domaća puterca, ako znate na što mislimo, na fina, glatka, to je najbolja salata. Ali kad nema šta ću, nema, obišlo nekoliko radnji, nema, na kraju kupila ovu, vidite, ukrašenu. Treba će mi paradajz, krastavac, to nam je kuskus, kukuruz. Ovdje imam grah iz konzerve koji nije potrebno kuhati, tako piše na onome. A vidi se da se huda majko raspada. Treba nam so, začin, što se začina tiče možete dodati i biber, peršun, bosiljak, šta god hoćete, maslinovo ulje je tu i treba nam ključala voda. Dakle, idemo sada prvo pripremiti kuskus, jer on treba da odstoji. Stavit ćemo vodu da provri. U dublju zdjelu stavimo kuskus, dakle jednak omjer, malo posolim i odmah ključalom vodom zalijem. Čujete da brunda ovo, nema miješanja, samo ovako malo poravnajte i ostavite. Dakle, to je sva mudrost, možete eventualno poklopiti nečim, ali nema potrebe. Samo ostavite da se dobro voda upije, a za to vrijeme ćemo nasjeckati povrće. Što se tiče paradajza, izvadite mu onu sredinu da nema previše tečnosti. Za početak idem prvo sa salatom. Dakle, ovo sve uredite prema svom čefu. Neko voli sitnije rezano, neko krupnije. To je sve stvar ukusa, u to ne ulazim. I krastavac ćemo malo sitnije, kako je fin mlad. I baš ono fino miriše. Paradajz ćemo očistiti, kako rekoh, od ove sredine, da ne bude baš previše tečan. Taman dok smo mi sve očistili, pripremili, nasjeckali, evo vidite, kuskus je pokupio svu tekućinu i fino se razabrao. Evo vidite, poput riže. To je to. I sada dodajemo sastojke, jedno po jedno, sve fino izmiješamo, začinimo i obavezno maslinovo ulje. Sada ćemo sve fino posoliti, nemojte previše, najlakše je dosoliti. I dodat ćemo maslinovog ulja, pa otprilike nekih 50-70 ml. Tako, sve dobro izmiješati. Bilo bi idealno ostaviti da odstoji pa nekih bar 10-15 minuta, da se svi ukusi fino sjedine. Gledajte, ljepota. Prvo što je zdravo, što je jako ukusno i što je, pravo da vam kažem, vrlo jednostavno za pripremiti. Eto ga. Što se tiče salate, pravo da vam kažem, ovo je moj današnji obrok, moj ručak,
tako da on je evo gotov. Eto, još samo sebi da izvadim jer moram i njima malo ostaviti, ne mogu oni da gledaju u to. Ja kad kažem da pravim ovako nešto travnato, to nikoga ne zanima. Znači neće da jedu, to se nešto smrklo, to prevrnulo očima 16 puta. I onda ja to fino kad napravim, onda se jagme za to gospoda. I onda meni manjak, sad moram praviti još jednu dozu. Nadam se da vam se ideja svidjela, obavezno probajte, jako je ukusno. Lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!